afternoon, good morning, good evening, good day to all over the world. PAMI International. So karon mo adto ta og Jensan. Kay daghan dito excited nga mag-undergo sa parasite elimination program. So ingana ang atong program sa PAMI ha. Ang health is very important. Kaya nga naman kinahanglan natay gitawag og protective shield sa atong lawas. Mukaon ta sa program ni PAMI ang Super Trio, Paratox, Supermin ug Min-C. Ubanan pa sa kape unya ang imong nawong sabunan og placenta. Kay kung laki ka mosamot kag kagwapo og bayi ka mosamot kag kagwapa, di ba? Unya daghan ta diri og kwarta. So happy living lang always dito sa PAMI. Babos!